nyina kwa ba eba aware so edwumedie so ye da Nyankopon wase ewo mpempenso a wodi ya bedri aware fuyi ene mu amonso ya hye mo bo afei na mo be ware de ye kanyina ne se Nyankopon wa ya ade Ebeneza odi yesi baby yi aware so edwumedie enie mama yesi edi ade pameso minie aware fu mo ntweme mo wura no man na monka machimu esanse afia no akwahia enmunyam ne de Nyankopon ne aka kire ne se de wayam ne esom ye bo mama wo achichi ne bentwa mo hwe dwumadie yi emamu nyina fihia pa edamase ewo mpempenso a Nyankopon afamoso amode ya ba bedui dwumadie yi maboafo ne perfect skin and body therapy Tedesco Company Limited Samek Retin ono so ye foforo kra waba na afei eye Trinity Cosmetics de alata semina Trinity alata semina bedwaso a eboa amansan nyina nenne Nyankopon de adom yesedi wo hwe kasa mfonyine no ma ye papa ye nyina ye papa nyame amanim dia o se won fan kame aware so na wa behwe tie bi so waye nsura eye Reverend Dr. Yaw Edujamfi oye Ghana Baptist University College president one was no senior pastor wo Believers Temple Baptist Temple ono na wo besomiye ye be mana kwaba na fe die da ware so edwumadi ne so no de amamu ye wura ye mu akwaba yenia ye da Nyankopon asese ye da so ti ase asadanke rade amen ebusuafo ene aware so edwumadi no enye hu bi asa eye simple pa nanso se wo fa no se wo de to nsani anim na we ni ya esombo pa ene sei ese ye ya aware fui ana ye ti ho se ni pen e de aware so ni nti da bia na aware ni hia me ye se mi kuna fom me ana me yira fom me mama se ene afofo bi aka ho a e bi afi ya bobo abudui ye be ka ne se ye gya ya monaka ana ye de bone na ode ye de bi tua ne ka ana ye gya monaka se ye de ano na gya monaka na ite se Mr. na ntwibini esorawo na ase pacha odi gowura 2016 yemfa nkowura mu di papa wa obebie bie nsemani na wodi amaye nti awarefo monjebre na afofura kanso momwa ni nyina ye hwedwumadi ne enhye nyame enmunyam daddy nyame adaroma baby Ebeneza dia beduni ene yenhwe se ye kase penyin back ana se obi afun obi kura na odi sutwa ne ka ye chire mu sei HN say bia bema oyire ayewade na wayewa bisa dia wade yemi pa de fita me fanche no ana se wade yemi nti muso meye ni sei ana se oba su kro ye obibi na wo so waye bisa wo fanche waye wo pa de wo so betua no so ka na pay back na no yodi ye me no muso meye obi amanatika atika ati pay so we say for ya papa achemu kama binu aba wa botiri mu podden den nenso said ye papa achemu obeka asan ka bi e de aka ho se wo beto aso amana konkon ho na ye de akowura 2017 mu ana obegya amanaka na wakome mu aye fine na de akowura 2016 mu ana matari ehemi efe pa efi Kings of Glory Fashion Center o asafo wone opoku sika Paris Hotel eni di enhwe ni mu wose fabra seye ma seye mema ayefro nkwala ne mpanyini obepoma mama kama enche na producer Michael obabe ware ehwa na mede no ebekọ daddy yenhwe wachire mu kama seye oba seye obema nkwala no so ya no mudi mu akotino afi yenhwe maame na afum ekunu make say kro ne nan fudi nkomo akoma de obo me say ne nenam ho na oye bi otua obo makoma me so me no adwane ni si won man bidi na asem no so den tata ho ene ye huri tra so sa no pa cha ye di kotura 2016 ye kan 2017 mu me pa cha ne kwan so no na nya ne kwan so no a yemfa hene ene abesi ekwan pa ne so message de me kan say
Etro bi ansem sei na obusansa. Awara no muti awade ase. Muti hopa. No so muti ase. Muti ase. Ebi so nti ase. Ye mienu. Se enti ase wo mu a. We ni kwase basa. Bible no di kan ka se mu mienu mo ye baako. O kai efficiency kura de a so che se de wo nipadua no o pese eye no sana se wo ye ma wo. So enti evan se wo ira ya de ma ya bo ya se wo mfa nche no. Swampa se wo nso wo yo ire ha de no nso ye ya so mfa nche wa ebe ye wo da na. Eni kwanse e basa. So what the program ya ba sansa afene be kona wie ye amesha from munti. Aja ye reconcile. Na o hwe season ya e wo mi say Christmas na. O hwe eye asundwe event. So ye hwe se nyame bo Adam ne Eve o trum ho Genesis ho. Na nyame no mote kama. Na nso omubu nyame asem so nti. Asundwe yirai efiri ho sanse afene be ma ne blemu oba no ekoya ma obu manso eni able asundwe anto wontem edikum ewuo kura ebreo ese effect insinsanso no ebi aka wo mu yo enti on say enti abai suban bi sa na hwe Isaiah nso ada Yakobon so ahye bot se obema obi aba so be asundwe in the Prince of Peace any Yesu and ibra ye wu Yesu no a Bible say nyansafo no sare esi a esika no kohwe ba bia Yesu da na abafo no anwum o mbeto ye asem yo mkan say o say mo nyam ankrade wo sorosoro asundwe abawiase ama wona professor said those who God favors say enti Yesu mai pa ya sumbi mai ya bra ya si ye di Christmas di kwase kopa se nsembi daye ne ye no ne yekunu montemu a ye ma ewo hwa me sade ko wuru afefofra ebenu Yesu ya sumdue e na aba o se ye wo ne se asumdue ba asase so and ono so e ya sumdue hene enti tudo na kra ine obo kasa asem ikra e ya Christopher say Yesu di asundua ba be ka ye ni nyame ntem abo sa no be ka ye ni ye nuanom so ntem so abomu ya I was here to me bo modra se ekwan bia so me yira ye mbone ko ye mbone a ye ma etwa di Yesu ba wa ba no kra enti na be etime wura foforo no mu asundua mu ani gie mu ma ware no so etime asipi esita Usafo awariso ejumedie eso enie abusafo na de ye papa kan atwemedwene asi bibi so yie papa asem na wamana konkon ho saa no enya wonko an nsinsanso ne beba osu ebeba wo mame so ebe tretre akofa abusuan mu nyina eno nti ya de na mawura oba pa woyere okunu won kan kire wo ho se akoso ya meka se menya amane nka da enso ba Yesu ya basede papa kanti meja manaka etu nkotwene ba bia twene se wa yeyere wo denden a wodi kowura 2016 na wonim echena nso asem usafo aware asem ne ye kana sa no aboafo aboa me free ba bia aware so dwumedie abedru yi manyiwa ya na me yeboni ayefo enu ti abusafo ye gye wo mo enkrato aba enti daddy na waka bebre se de Yesu ba wa ba no krenti no emi enja bibiemu enja bibiemu ebi ya me na me obe na mafom wura adepa se de ya twe asem na cha konkon wa akomando obeyi nso adwane me no ese but aye hwinhwim good morning na ko be bu no obi ani asem so obi aye master e ofio afi menu me ho titiri kura matie mahwaware so sisi menu me ho ekwan be na me fa so a me ko pacha oni ya na se me ko ka kire abrante nse because who say metaye anase me die dina ache ntisi am de manu fanfa na me ko agen say eja de pa de me ye me hu sa fe de mafu mi de jama nka ana say mami
se entram di kan se nipa no ti agwade ase pa enfunso no eba kura na se na odo no wo ho pa na mo de ware ya bia se be ma no so ba no ni afum no bia o ho nyina kura na dwen se na dwen no kere se obey me entia se no me pacho na asem kura fa na asem ko na be me kura o me ka bibi kura na me de me fanche na asem fa na asem ko nti onipa no ho nyina kura na dwen se nko chino obey kura basa de kura me pacho we me nka ana se be ma na be kasa so don ho pa sa dia nti se e ho sa ni kwasa ye den ma oba na be ma so o be ma ana minia ba wodi atara bi kura se wodi ya agudie bi se wodi kura wodi misre wa fa na de antwa ye na wodi fache wodi mpacho na bibia ento bi obuso bi be ma no so ba no bi obuso hono to twa ise bi se de ompe no boa ase ono ko ende se ne o yi nyame aye woni ti so ti ho nyina no wo kasa obe pacho gwa na ya dim kura me ho kura ntomi because mu nyina mo kire mo ye obi aya sa basa asa basa so enti ya mmamia fa kokoduro enko nipa no se ade pass me kan ade pass a wole ya ade pa obeti ase amasunjua titu sankura ewo montamu on se obantu hwe nkura to se nkura mo asema awe ho eni je kura de fie ha be ma so to se asema siri nkura ne nye asankura ya affected nti wo kan ya one ya na gina se de bisia ka asem no so e bisa se kwa be so ne eva yenka ne on se se o mani nipa ne ho se wonu hu ade a oye no I don't know, Mr. Me ko jiran tintin ma ka se me dia mi ene ma anya ni ye jamanka me ko ana mafum ofia na jamanka me ko kana sala o kana sa pa wa nka ba so na anko so ase wa she ni par ko bu fo mo enti on se tudu mo ba na kura de o se mo ba mo ni style sa ekwa ho do be fa so kura be ba na kura no wa yi ba ku ya ba ko so na me ye ya na empanimfo ne ka no ye betu you so still exist say awarefo titru me na mafo me kunu ma fa ma no anka ye say action species louder than voice ma fa no anka ena edru nyumre anadwo de so na me de me nkotwitwi na sa nkitahudie wo mpam no that the problem no asolve ma fa ma no anka na sa art ni taking place and I say ye di nkitahu e wo mpam no a ye hia se okunu no ye ne asolve be ma no na wate ne ho ase no be depend se bia twitwi ne bae no na mpa so komodie enya adwuma na wo yakoya adwuma no etimi solve se na enya adwuma on the first half de ya adwuma no kra no ejeze me fa ma no nkan yo se didn't because action speaks louder than words so bi kra na o se oba bia se be ma na afum wa se ntodolo oba bia na maduane pa na yire se di kupe pa kese pa on se ntibia twitwiri ba ya se aduane kra obuofu nyebi obedi oni onyai so nti upese se umfa wa non kai that fe upese wo che se ade no kra no ade na how nti afi mama zo bia some ode ba oh right mama I sam kokwa na ya nwotwe I sam o se bia no pese ba no be hu se pese che se slow beba do na I sam enti bia sa da na fe that bia na onum se ono ho nyina se eh de we de so punish me o de medua de say de say onya mame ade me ka kro onye na fe putupuru akoya si ho no so oh beba ade odua na ma bia zu ho bia obetwa isem kakra oh ya aso omu ani ade on na mo sa lo ko fa di na mo sa no ko fa di okunu ya de ya ne yasem odin ya no kra ne de ba ko pe menye bias ukoba ya no hu sa na sa afia sun uba afia on say changes bebre about pacho menu aba say jamanka na odina no beka no eye ne dinti ensenjeni da ji wo fi wo nyina a kire say asem no wanu ne ho te wasra wo jamanka
mo ma ne de no so nti daddy ma no say that is ye betimi dia awen ne yekrumo back na say umbeje ye mfunso na say ya apologize na de ko no beja tum ne no ene ye hwe mo mema yin so bi a wo na wafom ya mia ntim say ampa me kunu na afom me na be ma no so wonu no ho nanso kwan be no mfa so a wo mra me nim sanze ja titiru me a me tribe ya iwo me say azantofo me ma no ko e ba ko pe so wedding pausa chise nyame wom nyame nim te say de daddy kan say nyame wom na Kristo ho wom dia wa bre no ho ase aka na nyame nim a ye hwe daddy mami be ba no so no on say ni kwasa ye din bebre ma yen say ye ka che yere so wakua fa sadi ya ba ye de jamanka we de funso na ba nti we de jamanka enye din say obekasa say ye wodin so a ye fa say ye wodin a say obeka cause una e chompia na me so obusa me yira obekasa akwa we onye ko je we a chopa nti obi a chopa de fro papa nti de bia na aya agudie so wontimi se de bi ne be kanon de a wo so timi hu ade pa ya na oyere ope se me yire ye fato okay me ne kachi wasem ehian pa ofa hu ni agro ndi am ta kache me na fofo ne umom tumfo se me ne bra me yire firi adwuma e ba fie me hwe me time pe ba bia mo bia no me kwa akọ hwese kachi hot se yana to ya busan kwara koye ho basa no ma osoreko ma mopo was se ye horo ne memu ama bibia ono oduro otimi se ba ye ho adwuma onu ko timusa ma yakwa djuma so enti ye fasa bufo no ba yakwa bia na afi unyo sa ade ni bio we de ko djuma ba yi wo frase ye wo ro pakura da wo de enye nwie no aba o ya aba no na uguso wo yo no onu bo se akoi eni am se akoi oya sesa oya nu no wo de am se enti ye wo de ba bibiri ya obetumi ana se ukokrum kura na wato ade bi ade abre wo yire so okura me we de me koy no wa afo na kakura okọ dem awuru adem ahu se ade ne da ho ya twe ni aguhui edi ebiem aba edi ebiem se dif se de bo fufu fa ko betu ya la no cheze akoi afi bufo no sa atiko no menyina ayeye ebusu afo madaroma se de be ya aware be fa ne ntoma fa efra ye kan nyina no wo de na ekoyi obi so wo huna ma ne papa ekwan abefa so a wo beji wo kuna na se emfonso esi no ye de dwato aba beji atum no na ye papa wono ampo de ne de aye mfato hu enti megidi ye pa sa wono ye tena ho emfie du enum ensia miensam pa wo hunu de wo pe enti esi ko frɛ third person amana be de mo am betimi asolve ama entiase aye adwuma na hye nyankopon enumunyam mesremo madaroma ahwefo breso a mo so mo bebem bi na dwumedie na timya wie peye esanse ye nyina ye di se de be ya aware betumpon enti na dwumedie eho daddy ahwe ye ma no ya hwe ye kunumo edie ye ma no so du me bia ya no mo ha adwene biu anantisa kwano so ha bi kura enkwala na aka bo no mafo mo maame mo ana mo awofo no mo na mo fie osa sanse mo bro 20 nti na ye ko up and down na ye ba sese be bi edu no mu se da bi ye ya yemfunso ye tie maame ache ana ye tie papa ache ye nu ye ho yeso ye nko ne sen on se mami ndika ye nka se ya mamrem no ye nten hu sa awofo kura no eye mofra boni ya omutimi frem fantasy wo de ya fumu mu fanche yen se awofo tumi ye sa emaye mre se enkura nso efuma awofo a onso bitima ka jose eja ena wedie antwa yi onso mu fanche yen ne de bia na ye hwese enkura mom na beka se be pacho ya mamre no akuseda sia kwaye no sanity but enhadwe what say empanyini anase panyini differ pass ye man mu ha akwala ni bem de bia panyi set sense wo dan yakura bro ho ase na etwayi entwayi papa entwayi papa kura because empanyifo so etimi fo me yi ya na yeso yitimi bre ho ase ka kire maso we dan di mi ye we di na nya kama we di just forget it I quite respect you for that. True, and could I no more do adolescence? Sir, say, yeah, who say woman.
also fu say obi yankwada sa me na me wo na mtomo di ti bro ho ase very good but so di kwase basa na mpere do na ye nim say akwa du fie sa na sabe su asesa ena wonya akwada bio nkare na wotia no a na obona enne di kwase obono watra so hu ehia so the trust na ne kasa ese duro futi so kasa no so nya kasa so popo wani because wani ni I say akwani who say we respect na and also be respect good ahona and bia wa ye bia kwa na fa no opportunity daddy I beg you with the better with them so that fa me so now popo wani a any no say no kra also be popo nani so enti I was saying kwada timi ye kra do say omu ka kira wo say ade ye de ya nye ni ye enti mfa nche awfu bia ni ho a we awfu papa akura bra ni beka sei pa onyintumu so sa so na mesi tufu sa fa awfu so yesu ye ready say yesu efum koda na ye beji atum ya ka bia kire wo medase ebusan fo madaroma aware so edwumedi esu ni madaroma ahwefo ye ne mu ne di dwuman enti mo so mo betimi abaso bi na wo hwe wo kasa mfonyin anim a esi do adepa foundation information egu ho a de ewu hia wo ha wa mane ye dadwene ye koda na pa se de be ya wo so wasom be dwonti na ye wo honom ti obetimi afa ye numbers no na wa free yen ye be ba be je ofeso na ye no watwetwe enkomo dodo na ya na offer last week mia menu abema Trinity Cosmetics also questions ni wo krombusa mentimi enyia no Mr Trinity baby obia mechia madaroma ye numbers no ye 0243 1212 38 0243 1212 38 eno na betimi dia ba esiedwa adepa foundation na ye WhatsApp line so ye 020 7862 780 na watimi de yaba ye nchen enti madaroma monhye nso emfamai daddy obi nya memu dia ye nkoso ana ye mo enkomo kakra se de be ya ye so ye be hunu de ewase ye ni nyina echi no ya hwe nkala ya hwe ye kunum ya hwe ye yire no sisi ya ye kwakura 2017 se de be ya ware na ye ti ase no ebe ye ni kapa ama wono a woduru aware kwan so no watimi abamu bi saying na 2017 awarefo NCB moye mbra ye hunu se de betimi de ache saying ye NCB moye mbra ebe ye hwam ama wono a won so wasi aware kwan so medas mame ade edikan ye betimi aboa empa communication se okay sa warefo ho na komodie no enye hwehwewa hadwin se komodie ye hwehwew pa communication no ese ebrika kakra bi a hadwin daddy so mu kakra ma na yenhwe enu ya wa hello ya mwakwa baba hello ya mwakwa ba ya man awale so dwumedi eso ya te wonka be me na kasa me nko yo ta chwe ta te free ya so yo ba ma te pa ni di ma ni asedan Kenya nko ko ya mo chwe ko ba ma so da ya tra mo ma ki so kwanzo afin komesan ho yes amen ya dase yes ya damase semunya bre na mohwe bi nyame hira bebre na di na wanugu asem so nti enti nkita hodie ya de ehia pa se ayankofa bia be koso a na nkita hodie ndi se etimi die ho nkita ho wano enne kura nkita ho na nye verbal ya one on one say na say phone so di make say enne kura phone abai no we WhatsApp o yere so WhatsApp on that is so kakra my hello woni mo nyamfo e mo akwa ba wadaru mo manu nyankopon adaru ma ye ho odin ake friend Muhammad ajam pese free ejura boko de yami admire de nyankopon asema wala no break nsi gina ye kakra hello yeto wonka kasa I'm the first time on the team program no ye de nyame ase ne obeye nsura pa o program no so come so pa ye de nyame ase na amasa mo se me intimidate kita hono hello yeto wonka be me na kasa
aha meni ntimi nkita ho no etumri go kra na jukra na ya asem amame ko kra enyi oh kafra and the exam on the kwa ntembi so akamero no kwa na fa so ali jai wadaroma ye wiedwume de ya frɛ ye 0243 1238 o kasa mfonyi nanim ye contact ni nyina egu ho na ye no wadi nkomo daddy de na wano guso na waka na bi ani so enti se communication dey break pair relationship bi asa ya ndamfo ya ware relationship communication break pair say ya enu ano de se bo modra say daddy so muka hello 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 nyina so wadaroma sabre biom daddy manenko enti se bo modra say ebidi kobo so so enumanimu yo e na ye ni agoro daddy na so kaka hello hello obapa ye mo akwa baba aware so dwumedie so hello good evening ya jo so anya do obapa good evening ya jo so ba he ma lo TV set ne kakra na fa ye ni nkomo oga na wa ya pa ya da se obabo ya baso ya se dan kanya ngoponti na ye agudie ye ni agoro oba ne be mate agudie bia anim agudie na kwa ba se agudie bi research o yiri jira kitchen o ye aduane o fra djuma kura ba o jira ho ye aduane o ko je na chia so no sisi so I say your communication be bodily communication so as be boy kura na be afina fo sabe me nyina no emma muntem no eye kama so enti enu ya de aye ko 2017 no aware for momodra hye no so ya ye fere sa na ma ne ye no ye nsu ayo na beboaye Ebusa for madaroma aware so edwumedie sinie mesro ma ware nye se heaven ketwa 2017 de obiya kan obiya so de de ebon enye ti say sase 2017 e ko wo de yero ho sinkete nyankopon so bedom wo ama ware no aye foforo ama na tuhwa ama foforo so etimi abam sade wo ye po dwa atemdidie ti se wo twa wo yiri twa wo kunu na bi so de obi mu asoma ye dawre enkwala no wo ho mu hwe o nsunsanso ne beku mu so ma me ne papa wari ndi na same ko wari ase ya ne beye mesere mu madaroma ya fa bi mo pi eniti yenim de ye ka awarefo mo ma wari eni die mrem na hye nyankopon ti asefo ndi no eni munyam daddy yebre no eboboko esanse ye won krato de beto ya aboafo mo so dwumedie ma bedu sa mpempansuo ni ya hwefo ne wono a ye invite mo nyina timi badwumedie ne so nti obebo asem ne tofa na fe ye de aka na to aso na ya memu so ya nti de make an say awarefo 2016 na niema anko yia 2017 de moma ye ya adwen se ye be preso amaniema akoyie se be koyie se koyie ejina ye awarefo no a eso nyame de ne pene se awade no betu hwa na akoso na ye na ese ejaye hu se ye be preso ama awade no awie yie de fa ento ya adwen se ye ma ne ekoso ene enkotra enko 2017 enfa ho de be ma na ye enfa ho de oba na ye enfa ho de akwada na ye enya ya adwen se ye di Yesu awo afinhia na idie ija de manyina mu na ya start de ma foforo 2017 na ya wode atuhwa na shinyamye ni munyana ma bi so akwado se be ware na shinyamye ni munyana Medase na shinyamye ni munyam ebusa for madaroma twumedie yaboafo a waboa yen free baby a yefiri e dia bedu baby a yedri eye perfect skin and body therapy Kumasi ha bomo Boshen Abraham Junction Accra osu Akwaje Junction wose brai oba wedie ne mfa woni de aye anokura ka ho no waware egui ko obayi wo stretch marks na fi wona body ne de wose wodi nkum bia be fe ne perfect honampa eno e bi na mama asidu amesre ya start pa want me hu jai kura you eno ti wunya bi na wo de sra wedie ne koso no waye kese dodo aye teslo no sana na wo skin so eye kama tuntum kokko
Tedesco Company Limited or say brai also enche bi ebe fie wo frewura sika no wo de bra na so ye ho sie nin kakra sima pe na afi wo twa asase tam de ama na wo so wo de akosi wo kakra wa afi wo ba na wo so fie anasa wo dan safoa na wa na yefro efie ewura sa na kumase ase obi ho mo sepeti mpom akra wo eye Tabora Scorpion Junction na wo sese Nyankopon Adaroma Samek Dr. Mensa Dr. Wonder wose wo de product bia ba ye fene Samek Retin sa edre de abusuafo 42 mo se mo ma wa bon kakra bia na refi ade edra ebetimi aboawa ne Samek Retin wose bra ne begibi na fama akwala ne panifo nyina etimi no bi ba bia be ko bia obenya bi ato eye Trinity Cosmetics wose bra na wo de Trinity alata seminar abedwa so sana Trinity liquid detergent, Trinity royal fabric conditioner, Trinity antiseptic osebra Ghana made here ya na ono wudi dware a eyi fian kasa e wode de paper form de de huru no mem na afi de obetim de gunsium e de dware enso wo umpewe na opetokwa ma bofo nyina Nyankopon wonhyira mo de mo hwere wo awareso dwumedi hu Nyankopon te asefo wonfa ennom na nhyene no nyame gesa metome nsa frɛ mo ba bia mo biara empanimfo atitu wo bibi die mo wanim die Nyankopon wonhyira mu nyina producer Richie Nyankopon wonhyira afisa se no wawaro ngare ya mi ankasa me bombo de ma pe bia ma sa na Mike wo so me pe bia ma ebusiafo ha na yedi musie me ebusiafo nyina titu Mr. Department so ano ma sorry Nyankopon wonhyira na wonti na ni wonhyira mu ha na yedi musie producer wo twe me den ena wase e ma mo ene hwa adehia